Ini adalah spot utama berburu tekukur kita pada sore hari ini, guys. Kawan kita sudah mulai berjalan, guys, mencari sasaran. Posisinya sudah jauh itu, guys, nggak kelihatan. Inilah posisi spot kita pada. Yuk, kadang ada petani yang lewat, guys. Ini kita di pinggir jalan, jadi banyak orang berlalu lalang, guys. Nggak apa-apa, yang penting kita dapat poin. Semoga saja hari ini kita bisa mendapatkan poin. Yuk, langsung saja kita ikuti keseruan perburuan kita pada sore hari ini. Ya, guys, kita ikuti. Kita susul kawan-kawan kita, yuk. Ada tekukur, guys. Posnya di tengah jalan, agak jauh. Kita start dari sini, guys. Nanti loh. Mantap, guys. Alhamdulillah, mantap, guys. Langsung tuh, Bang. Ayo, go, coba go. Yo. Guys, poin pertama, guys, kita ambil tuh sama Mas Teguh. Kita ambil, guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat poin. Oke, go. Oke, boleh. Mantap, kita dapat poin, guys. Mantap. Yo, sekotar lagi, yo. Sip. Motor kan dia, mana seram ya? Kono apa? Kono ya? Hah? Kuwi cedek ngaret nih ya. Nah, pasti spot kita, guys. Ada pohon, guys, lumayan jauh. Kita coba aja, guys, sekitar 50 meteran. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, guys. Alhamdulillah. Pas, tepat sasaran, guys. Langsung tumbang. Kita ambil, guys. Alhamdulillah. Kita dapat poin lagi. Let's go, kita ambil. Jarak lumayan jauh, sekitar 50 kalau enggak 45 meter, guys. Alhamdulillah tepat sasaran. Alhamdulillah. Kita ambil lagi, guys. Dapat poin lagi. Tadi langsung jatuh di tempat, guys. Nah, ini dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dapat poin lagi. Mantap. Mantap, mantap, mantap.
Mantap, alhamdulillah guys, dapat lagi guys. Kita cari lagi. Kita istirahat dulu guys. Sangat capek. Baru dapat poin. Kira mau? Kira mau? Lampu. Jadi telu. Kita ya. Lah aku mau tak encale mau? Ya kuwi. Lah sing gunamu? Sing untukmu? Aku ra itu. Tempe berarti entuk loro. Baru dapat poin 2 guys. Cuma kita udah lelah. Jadi istirahat sambil sniper satunya karena senapannya lagi bermasalah. Jadi sambil membenahi senapan guys. Kita minum es dulu. Weh, lagi sedotane lho. Woi, sedotane. Sedotane lengan lho. Sedotannya jumbo guys, mantap. Dia nih. Ra umum bakul iki kayak sedotan iki. Go mbek ndi sih go. Ben nembake nganu. Lurus. Nolak terani posisine. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wih, mantap seger. Sedotan. Wah, langsung tek ngono. Weh, ampuh iki. Ampun terus. Rokok, guys. Rokok. Rokok sambil minum es dulu, guys. Ngobrol. Masuk iki. Ah, mantep. Lah iki kena nggo teropong, wah iki. Wah, iki blawu, Mbah. Empuh. Wong aku pesen es terus tak tinggal sholat. Aku kene wis dadi ngono aku anak. Balik gawe niki ora pesen warna. Malah blawu kabeh. Warna blawu. Wah, Kegedean gak enak ta Mok. Opos tempe diapeten. nyedot angel. Udah lah. Jero ngkil nemong 3 gram. Loh, datane ilang sitok. Iki Go, mau video. Semangat tenan guys. Apa enak ana? lah ngedong-ngedonge. Dikit mau terus. Ngerti lho. HP nih. Pas. Pasrah di mobil. Mang mbek ndi, Gus? Ngol nggo apa? Kalau iki lah ramet. Super jumbo iki lho. Sedotan. Lah dinggo disedot nang ngobos. Beh, eneng-eneng bakul iki. Sedotane sak gede iki. Tinggal terus lho, Gus. Montone buar-buar lah nduk sok wen-wen. Enggak masalah motor penting tengok tekone. Mending dua kemenan. Isin lho dolan ngene. Wah, aku malah ora wong dhewe kena ora kok izin gogong dhewe. Masre tinggi. Rempok jon ngomong. Nggo Mas. Kene. Wong dhewe ora maling lho. Aku ya ora izin-izinan ngopo ora maling kok. Izin to. Tempe ndak izin barang to. Wis tuwek wek. Woi, bakon pindho ora kena lho, ada tenan. Ngendi? Cok anu koyo ora kena. Ijek apa ya? Pindho ora udah. Heeh. Pindho ora udah kan. Nah, iki berarti aku sing ngapes iki. Taneng 14. Yo urung to. Montor buar-buar aja mulai dok mudun malah. Yuk kuwi rono kowe. Yo. Sniper kita udah mulai jalan, mau operasi lagi. Habis istirahat ya. Banyak sekali kan. Ayo. Iya. Sniper kita udah mulai jalan guys. Ya, saya juga mau operasi lagi. Ayo. Kok, terus ini bacakan kok. Kowe gasak kowe. Nah, gue. Wes ayo, gasak kok. Agak jauh guys posisinya. Di shot nggak ketok iki. HP-ne elek mari. Ora apa-apa. Ayo, ajar yo. Wah, mantap. Wah, kena guys, kena. Ayo cuma yo.
Wah, demen. Oh. Apa sing tak mengke wingi nganu lho. Penembak kawakan ya. Wis malang melintang ning dunia apa perburuan lho. Ndi mau? Oi. Kayak. Wah, mantep. Mantep, guys. Alhamdulillah dapat poin lagi, guys, Mas Teguh, guys. Yo, mantep ya, lanjut. 1 poin, guys. Dapat 1 poin, guys. Mantap, guys. Untuk telu mending. Langsung jempalik, guys. Langsung jempal ya. Alhamdulillah bisa untuk telu, guys. Lumayan. Ada 1 lagi, guys. Mendung. Salah manuk mabur, Pak. Nah, susah sekali, guys. Keneng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas wiwine. Alhamdulillah. Cuma yo. Kok mati, guys? Wah. Suwiyo mati kok eneng to. Hei, paten disiapi mumburipne ora kuwi? Walah, lali, guys. Malah camendo. Lah gemote ngawene durune guys. Wis ora apa lah. Wis bentuk poin. Wis mendo. Yo. Coba. Gemote malah HP-ne ora duripne. Lak mabur, guys, manuk, guys. Cedok, guys. Mugane lak mabur, buru-buru. Endi Iki, guys. kena suwine tenan. Oh iya ya, aja dikitane nek ya. Mantep. Nah, ngono sip. Wih, keren, mantep. Yo, maknya, Jo. Oh, tembus brutu, guys. Tembus brutu, Mati, guys. mati, yo. Oke. Yo, lanjut. Lanjut, yo. Lanjut, yo. Alhamdulillah. Dapat poin lagi. Sudah dapat 4 poin. Kita lanjut lagi ya. Ayo nyerbu sing kono kae, kowe rono aku tak dalan kono ya. Kowe dalan kene go, aku nggo motor rene wis ya. Ayo, gasak. Keren. Alhamdulillah. Keren tepat ya. Alhamdulillah. Kae nek go enake, kuwi jumun sik alon-alon jumuk. Kuwi jumun sik. Sing kuwi jumun. Kayak karepe enek-enek. Aku tak kokin wae. Wih, kayak manggung-manggung nih kono. Mantep ki. Spot mau. Alhamdulillah, dapat lagi Mas Gus. Dapat poin lagi. Kayak enek-enek emang. Yo. Cek ketara mau. Hah? Nang ngono kuwi. Guys, waktunya udah sore, kita mau pulang, guys. Berbenah dulu. Kuwi esmu kuwi sing ngurung. Tak tukane loro-loro iki mau. Es blawu, guys. Blawu. Lu teh rotine ra pangan. Apa sih tok, Bro? Masuk lah, aku blas hidung iki. Ora mantan apa blas iki. Gak rusak barang. Manuk malah. Dan koyo anak tenan iki mau cara nggo pikat, guys. Alhamdulillah, guys. Bener ngono. Engko dikira aku ngapusi nek entuk 5. Alhamdulillah kita dapat 5 poin, guys. 1 2 2 siapa? Alhamdulillah dapat 5 ekor, guys. Mantap, guys. Lumayan. Kita mau pamit pulang dulu, guys. Yuk, sore iki. Sampai di sini dulu perburuan kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Jambut, Blacken.
Lihat kono nih ya, lihat mana ya, segera ya.